Hello. Yeah, can I speak with Jenny Dunn in the Genetic Counselling Department, please? Thank you. Jenny. Hi, Sinead ní bhfuileann seo. Come on, ish, come on. Yeah, fós a rusnaún. So ein scéal latsa? Oh, mahoo. Gullia, bhí mé glórag roinnt ólis mariala ar balance translocation. Home. Viera. Hi, Vanessa. Hiya. Are this all my party or noch here? Ja, na to rain order not. Ni raibh deis am a glán of fós, Jenny Manis Jenny. Right. Will coffee wet? Coffee, oh no. Tos ma chuid allergies ar chus deachar ma bhíon an amarcha caffeine am. Níl sé go maith an chorpa rénos sa Vanessa. Well, is má sin mar is gos le gúil mit ritach as caffé. Fi ra bailio clia? Well, fi sé cear golóir. Fi sé go deascach den eáach. Nóir ír an níiad an fannach an teachta leis an seoiríist. Oh, cén fá sin? Ar bhrata wet sin? Yeah, right. Seoir me bháilíon is. Tá má cháirde le an seo. Léon banne fágáin? Banne? Ah, níl sam. Tám allergic a harigí déireachta. Well, waar de rinne kind ze macht gejin shopper mar sin. Oh, an 92 liter soymilk adas tátáin. Ich mé balthú. Soya milk. Agus cén cinál seansa an go bhhéiteach an mac a bheith hin an proclamá? Ó go háir sin. Agus dá méid sin amprúir, céir é an tura bheith an dat as tohhail lena bhí gine? So bra an sé an chlán. No, ní léon survival rate in dhéag an neonatal period sa choise. So bheith chuir tástálacha fulla áil déanta le bheith cínte. Okay, Jenny, gur an míle mágad as achtarúnamh. Yeah, leróid me leat. Okay, slán. Is a bugad a carás am leintí seo. Mae'n seach a cantach le dris in é. Honey wilsa dat dan nog als je I mean, er boel in de mood swings je net. Als je, het is niet zwaar, het is vaak mag ze fijn lijken. Nice. Ariana, some people delis romances er heen is Kira. Mesto? Yeah, I mean, Brandler, the puss are good towel. Yeah. Oh, os kind of romances at Thomas. Ik thought it's called Loverboy I call it. Eddie? What came as Loverboy at a thought? Well, mar hardling siya. Like happy a vital nacht. Let's call it a date more tea here in the petrol pump me, ba? Actually, Rosa, was happy all siya cinema. Right, wat doe crackle? You heard Dad Caddo, it's got to Lauren Schachner. That's kind of your mother. Oh, relax. Tá film er gehocht, agus ek kon wale dierig neersen. Ik hoor touw. Zal alleen flan zat nacht. Well, fange weg me. Crunju leis an beautician ag a cuaig, crunju am agent ag a sé, agus sin dínir le Leonardo DiCaprio. Oh, ha, Rosa. Well, ik heb wat aan toestand in de linne marsen. Laat heen is Eddie. Ja, het begint ze nog met Eddie. Mina ma hat rena, ach, nimmer go desperate food. Brenna hier, tá gruí bag le den am sanna agus a tún be mar isteach gaile. Ma gear gan burní le cín des le na school set. So ni bheith tú rasineh? No, ní bhéid ach benensíisteach ar báilsú agus be tú ceach go leor an sin. Ja, stocha. Goile, ba tú an hifach seo chríoch nógam. Ús atún galachan ag scar an mucha agus tenensí gur slán pebelóvas híon sé chu steach fríson in na school set. Ma chalín. Right? So. On. Hiya. Ah. Wat dat tú Rash? Yeah. Voor de K-trainer imagine. Niet een van het lawaai aan sin was. Sorry dat ik al half uur had door, maar... Oh, wilde keep marsin. Zo, was je hen hard? Marcus? No. Is je me mag naar ik mijn Rash en suppe. Thrahul galore.
Sorry, Vanessa, tá sosam nar an neit na bheis ar maitín. Well, tá náid feici am agus cum níos meas ar. Níor se chuir steart bháil, a mín tí go breith leis bog mama a geri. Ah, no, híle. Not tar áir a bit. It's just going to make running big torch occasion after. Tay? Yeah, go on. No, ní chuir Marcus is Jack no machar. Come here, Rogwell, she kinalín difriúil. Yeah, sin rod, tá se defriúil. Níor se cáis an stocí le háart an seo. I mean, wórú si nú cibí. Ge go seanam siad. Té dó sin ará? I mean, daine an samúla tan, agus a go bhór táisiil deanta gi. Tá glas an na scialtaí te go fina haid actorí san Nund agus America has. I mean, bailams na táisi na cean. Yeah. It's glassy in the creek, all right? Well, Josh Ashton, gur tanthar anta ag go táisiil ar a dibli. Dean se go go leor le fóm ó bheit a hasú go ar as hí lá rainforest. Cretin se go guhannaí arsa le clostal san Amazon. Oh, yeah? Yeah, an se táfata na guhannaí sin. Tá se gal an set an installation. Tan tapan sin. Ancient whispers. The Bronner Mahila. Ní dinna mór alí na mé. Well, just chun se Silas Armson an smúti mar a méide tá faciige sin. Agus mar se stockáil sin seár as a rúna gopur sa radio, cé se se chlóstar sin. Oh, Lauras. Cé bhfuil cuasaí sin? Ar a cat. Bota si ar a dé hás a dheáil ar chlóstar sin tá mar sé gin si dit. Hodúna sin. Fecim. Yeah, well, and some of the video diaries. So, did the war? No, Hamish. Well, hello, Wicked. Well, I've just watched British Jack and a Shania. I'm genius to a law. Cash it would you be due enough to get fishing. Tell him cup on coffee. Paul Charlie can you make it blood just. Coffee cart be. Maar hol me nog more aan blazen is stuff in zag heen, hè? Put your law be hook Angela Shania. Oh, niet zo heikelwacht. Pien tonen bij haar, dat valt ze gaffies en dan kon je Wicked. Dus ben je blazen vast en ze gaat tegen, no? Oh, yeah, well. Ag relationship Keith Floyd. Ní go pein mar sé a helagus ní bhaine mé an service charge it. Ma cuartú taigó dira an únar a tíosta seo. Mi seo taigó dira, well, céir is me dhéana ípe ara? Well a haig. Smisha Thomas Mishtil on the commissionary coin. Nish, tá sé tuile fisain gúil féine a cheil teat ar an láthir se. Féine sin nach ggólíon le lícha cáin na tíire se. Féine se? Sé muis. Féine se ábhar sa gas seo. Nish, a barantas cuairtaí in se ham. Is mar a bistí let ó bhhail na minscrúda dhéanaar do láthir cúnaí. Well, bhuiach mar se fáth harcan na bhhail, sé sin má choibbrinn tú héana agus do chláánna. Oh, chicken. Diana is was Giro. Go maar te heik. Aha, bitte. Kun je soelen wat die in schoten is? Master, je wordt je voor een sessie in de lucht. Huh? Zijn wel Hamish. Zie je nog de tags? Ik ga toen ook zoals je nog al uitskrijft. Nou, dat zou wel grand basten zoals je nog wel al. Wat is er niet als een bij ons nog keert? Oh, je nog niet, hè? Oh, je nog niet. Maar die keller al gebracht om je gerookt. Je ploegen al nog graan nog. Denise, kan je maar weg. Niet dat we een man is die goed. Laat graan naar de kaffies. Maar weg. Laat maar niet zeggen. Mooi. Kan maar met je rachen maar bij. Yes, comportje gaan nooit je taggen. Ja. Wel, me heen ik maar werden je. Gekiered nooit je vaat. Maar nee. Zo dan dat je bij roenje bij DIY dat hief gemaakt, hè? Semul. Oh, mijn kapotthegi. Nou, koffie beetje. Angela, je daar kan dat in de worstjes, hè? Dat doe alright, Angela, niet doiling met je vachten waard. Ah, wel, het was zeg maar machine, mag het Laura sponsje, agus kun je naartoe
De windscrewdú mar tú héinir? Na gáile sin haig, hín simta á leid amsas a leabhar sin bhaag. Chul sa go martin go fairy tale stand-up. Is a hargent, a se chamáin tas ar a gúirtach. Go Tasú mu leis na chláracha álair má siad a heile. Ar an siar a carpid beg an í beg. Beidir gan aimseach mu ar loch sihir. Well, ceir da seo. Casúil go bhfuil cúpla ceis le freigart ag an tuasal ó diránin seo. Lá má is agaí. Lá má héimeis. Bhfuil. An ske le fedors. Bhfuil chuúid cascaúr an seo. Ní á timpiste chin álégan na ggéine rá? Ó man mé ha go mé go bhar tí na chuir haíh. Ar haig? Tí a hála go.
Cúd bheith sa le ras. Ó, bei pot a jazz te agam de a hel. Well, you should learn it, you. You called the friggin' detective that he's getting you, ma. Tan the lads who are mushing, Tasha, the loose could you go trust on each other, I should think it was. Tasha, the truth, air in the winner, come on, it is there. Why, I can do that. Well, ní hiige me hémuis. Ach beidir go bhítá bheith bhaid ní saléire agus an scéal a bhí chum. I can't know the ní scéal atá, that's half scale. Right, well, snim me gras ik niet teach go háirithe. Destín wit ráite sa horta chrabe. Haig. Nil rud a bí le réit a gom héin na ag teig, go dtí go lóirmid le nar líadar. Péad a hagann se péin. Breannagi. Táig gwim se sa wad tíir me bh se wad ní sé gur an chor seáidir go thomláin. Mar a dúirt me, nil ige le réit a gon ag fonte seo. Aga ma. Right, be me héanam a choleaci a deaghfuil líbe vis minscrúd na leabhar sein. Go dtí sin, is féidir líb teangháil persantíana na me gan nibh se bhfuir más méinlí. Scail me héanamach. Ná tá sarm a bhean. Fo sin tú be? Ná tá sarm. So, smuiti tú go dtí go dhéanana an chargepant seo go bhfuil? Ó smuoiní cinnte. Má leis so. Well, idir an bhirteagaí na choclí mé ar installation dhéanamh. Chuir fan gealaat na go cean feice hena ú ras na rún. Installation? Se go dtí bheits ag bampartaí costal am sa fé installations, eh? Very funny. Caifar nós na alína nu a choras chuáin fabal. Ja, go dtéan bhaid sin mna bhfuil bunti bíachad a se fabal sin. Nach chéine atá dhéanamh am. Ag níos sé sean bhealach jigan de chéine, raid 9 daoine ar seag spreagann sé mucha chun áí an tú. Trust me. Well, sprach is ar an dadant. Heb rud a cheam tú héanast go smuointí meanach na. Hiya. Hey. Oh. So, Warkish. Seo ná tú bhfuil tú a bhulach. Yeah, bhí am díla rud éigen. Tá bronam faoi maileach, bhí mé an tarsanna glána nar a delach mé ras. Tá siúr ná bachlis. Rinne mé héine. Í ra tá a bio eile dé an. Tuair cup an caithfí bhfuil? Yeah, le handi. So, by penalty amsa go mad. Penalty? Yeah, Liam. The Warkish allergies. I'm going to care about Warkish. Am gachard cear go Lawrence in Hús Angela. Hey, nil féin mar a bheith buíre. Okay. Na sé héimus. Tá mu sé fépte go tent. Es an áí bhá. Ag tún chuidir tar bunta sin. Gur te is éit na fósta í cléú. Well, is jazz joch bergad is is rí seach gan éirí na bhlach. An lecha chuide gona daine leis a gúrne sin. Ní bheitcha tíre chu ar muí leis súdaí go suúrachain. Chir a choíí a chain. Seachas duna bit bu heachach a nach dogum siúcúdi óhanna bit achfuim héin. Go disci ar catí mé más mí cheart atá amach tá sé tu go bhfuil deara agam sa le déine bhfuil flúr sem rá éúnacha ar an maidibeg seo. Tóg mo chúdas agus chuine maithab. Ní hanú sé tena tradigus amachchan. Tóg mar I chuníile an sin hall mar hamla níos. Créidim bhfuil fe chéile imi leis go America? Hadó, tá, tá barí núna gahanna. Ó, an mar sin é, ní rá sag mé sin. Well nach éirbúil an bhenaí agus í grich an siop agus an tíleosí déhí héin. Gus hanú bitna gahanna cinn terá. Angela, go me discin, a bhítá dechanna ádan am rá sin híos agus bei cupán té eile agam sa gur magad. Go me discin an isise eile. Well, a bhrá úsle, ní mistiribh má híam an seo an bhórdeanta. Ar a cínte láras, bhil fútan sin agus béitseite. Na te seo go déas an seáide. Well, in is, sláinte agus síalthugah. Sláinte wathe láras. Sláinte máile. Cad heap mí lipstick seo? Ní sé nimar cúil? Mam tá dína anjob me heismu a smear fud léine Eddie, chéis geala. Steig mé Liverboy inis. Na ceap go bhfuil se goráil. Oh, right, Jeff na híine. Rosa? Breanaisteach mit na man.
Sgil go cuasa leis na bumpaí. Ná sach nó hocht as hain. Actually, Eddie, ní bhuchas. Rosú, tú cinn samta ar an néonsilin. Tú beit go daine se, agus mai cinn samach le Eddie. Ja, begommen. See, come on, beth yn sy'n magod? Brana, haar ni ele bevralam, ma cholod ar ein sleep. Ach, siach yw ar sydd na gwyn yn rog noch. Place to go, people see, das het heen, Eddie. Wel, en mag het Ja, we zijn maar niet meer misschien bij Durnach. Ja, wel, na biggie Durnach, maar bij dad at Warpath. Níor spóide siomhríomh a grúpa háit le chéile úr sa teachtain, grúpa pobl go bhéad fhí rudaí a phlé. Wel, bhí chun ICA, hart an seohhaid amháinach, an nó hitte tú leis sin chumá. Well, rud ar nós an ICA ach go bhéad fir an dúhí bheith páte gan chomá, scéalta a bhla tú, clifigh cháta bheith agin, rudaí den tót sin. An, smaoinú go deolárás. Bhfuil sa cad a héin achas deachar cúlhádar deas a bhom. Wel, níl is an fwy sinna lawrás, mar... Sfrostarona, dhéana tígin tú. Tá cúteanne go bud ach ruach go lóga scuí go háir dinis. Se tá pedar Americanis tá agus tá se chróir bháid a dtíh business agus mar sin. Mu sé scéal bránach a háid iad. Ó scéal fad a níhha mu dinis leis. Well, bhre, tígann má céchos súte sa bhíon rudaí mar sin, agus táim cinnte go dúci réiteach dearfa ar a scéal. Ach idir a dálíonn má bhíon tú géirí lát faoi éon rud ní gáthaideach glíochara. Túra mé ba ihar telefónmid. Rod céan ríis de be? Mama, no, caiimi sé mecht an schaidíide. Ar a bháid a fátan áit an bhfuil tú, anú níon na deochaile do chur a beá. Níos a bháire. All right. Is bralam sa cean seo. Céir ceapan tú. Tá galanta. Tá sé teán tá mai. San nach mai dhear a bhíad. Tá teanta mai Tom so gin na bhla bhhacas. Well, ní hiile duine torach alín ar chuir an Green Graffador. Is tá list a pebliatad ví rá. Ne, tá teagam. So, tá muid gal ógurt sna peperéile, agus ar a radio gan éidir, a caiim postríal deanta, so caiim fáil a deanghfuil a cola cládareachta. Is féidir le é sin ágáil fumsa. Tá cara go manáliamh gur leis cólacht chlódóirata, lerói me go jazz leis. Great. Agus caiim an nachlaí a hacra fásta. Fan go bheice sibh an smaoinemh Tomsa don installation. Chris sé intas an downarh. Tám cinnte go gurí. A sí le camerá tá anjab dénta an seo. Ar se hana ihe. Ó, nach chuil mí fós? Tá bhí me go déir a gargad a debrinn seo, bolí deab. Mar sin is níar an gur píí mór eile iad. Fána mí na séidir fin haidebe, ní máanta a híine bhaca. Agus tá anoberdénta sílan seo freisin. Lis de chósaí pebliachta. Right, tá má lumid linn hiag an pub mar sin, níl sam fúpsa ach tá tart an down armsa. All right, what's your pick my boss mar sin? Okay. Right. Don't be late. Okay. Slá Tom. Go on. Rwy'r sgartio fel i ci. Hwyl. Sgyd i dŵrtio? Dwi'n dy fel o fewn, na byd ti'n ofar caint o hwb. A mysio ta dŵrtio o'r cant i ddifo. Mae'n gwneud choswch dy chwli nhw ac nach nawr o diad dy chwli hyn yn y gwled. Cert ha dyn y tynnu sy'n eisiau. Gan hi, seir o temar o. Ac yn ymgwyd i hyn agos Mr. Fedders a chwmportio chyn ei di. Bran ni Paul dwytyr mo chwt yn se, hebri cert i yn y si. O, ddech, brad di yn, ha? Sy'n ceir o dyrig mewn goch, cwestiwn o'r gyffrigar. Bran he mwys ys cwmrym sy'n diawl cert i yn y si. Ni chwrs eistach na mach o'r ymsna, ni chwrs ein imri ar nes mwgys. Ma tasu me celari wan ta bych sheki gus mil y ffwrdd. A mwys yn wach ni nes yn wyntio sian i tatwgal. Fair play. Mi siap o gran smwyna. Ys cwrs ma afresin? Tein o'r tog corim ni orm, na, am wy'n caffe fel noch dom installation. Cent fossin? Wel, is pís o reiflodjach fai gest. Tas di wem mwch con o wysgol ti nini nar acha leheg rif hana. Hwna sinna cyntiw, bain fech niart spasig tas man. Wel, ta ma cyntiw nar fystal y burnin am i hol ligant eich an caffe úsáid. Cofadas na gurn siach sta gwyj gno. Masto, fech sinna intach. Lawr i mai the burning machine. Right, cyllis yn round ala anir. Wel, lomsa ta ma dynnu. Gyda i olaf? Bai piant amser ein os. Branding, yeah. Níl sam ceir atá chorastí. I mean, ddíisi an clegantum. Dí féin se ó bhór a bhíhens. Rebellin a thugann si there, rinne mar fada. Yeah, well, rinne róise golóir sin ar bhí sé maiile ar clia. Tásúlagam nach bhfuil sé dul síos an bór céine sin a rís.
Joch an oris? Yeah, let hol. Kira, go on. Bhí géir leart leat. Bhfuil éon bailach a bheith tá teach chum maid na morach? No, tá am caiinte hart. Tá mach an deir a thuir an braseach seir fáil. Tá mach an ginmhil a agam. Kira, líon seo. Lear me le cóirleir faoi, tá cholarrod sacréal. Tá agam nach éon chuid go gan sé. Na tí an dermad ma ins na áú. Go bhrinne me go leorach na bhar seo go sílam go an cinenne ceart san agam. Kira, tuigm go sé fir dheacart. Ach le a hol cúig nóméid maid na morach. Dina méid, le a hol. Caime i mocht, slán. An é dáach an dar. Mí chaim me sin arála. Tá agam sin Kira. Look, tá samgur dochta thu ach ní bháin se leat. Kira, déon dearmad ar bhean nóméid go mis de bochtúir.